naman si Kuya Migmig. Kinuha niya yung mga sampay. Tuyo na. Tupi naman siya. Sipag. Galing siya magtupi eh. Galing. Sipag talaga siya magtupi. Sipag na bata. Kanta-kanta pa eh. Galing. Galing. Sige. Naayos niya mabuti talaga eh. Planchado eh. Doon, nilipat niya. Para di nagugulo. Ayos, galing. Kanta-kanta pa. Galing magtupi si Migmig eh. Very good. Mga shorts. T-shirt. Galing. Ayan, galing. Galing talaga. Bait talaga ng Miggy. Wami. Galing. Magtupi. Mabusisi pa yan. Mga bulsa. Galing. Kanta-kanta pa eh. Galing naman. Sige na. Galing talaga ng baby. Kanino short yan? Kay Mimi. Shorts ni Migmig. Galing naman magtupi talaga eh. Planchado talaga eh. Hindi mo napaplansyahin eh. Ayos na ayos eh. Ang galing. Galing eh. Ayos talaga eh. Kanino yan? Shorts. Kay Papa yan? Shorts ni Papa. Ay, kanta-kanta pa eh.